وایزر خورز نزناختلی کشتا بازونگوت نو خبر تیم اینفورماسیون را وقت آبونه سبرتن آبونه فیرا خیتسا دوانگتس رازست آخرا دو مینیستر خدیوجه کاندیداتورل نه ریپورتاج وزن خیتسا و درابطت خیل Anamän Qavagu Angustot Kanan, Цагати рестунок телеканал Алания генералун директор Фенвальд и Ахуса рестунок коллегатима. Дагыстан вағдарсыд аппат варастион фестиваль хайцарайстуй вараси Хуса рестун ама Абхаза журналиста. Хусар ирестун байгум вацамонге орден кавалер вараси Федерации Қайтар Владимир Эдаменко номел Кайдур و یاوردرصد یخته کمرخوتا و ما افوخس مازال خایدرستا پرزیدنت کاغلوتا آلاندر. Схинвалма бахизане вердерце до России Федерации Қайтар амаваса монге ордена кавалер офсеттун тахак Владимир Эдаменко номарен Кайдур. Фентасаз разма фарастам августа و قبات ريف مرد آتسبناته و اتخستون خط تخگل سخینوال سرما آرول سنبلد گردستون ارتیلیری نمنگ. مثلا دور سورن قدر راز مرسد انمال گپولچ شتابه همیسه خست کتوی پرویکت مثلا بدر فلگته. هات پرویکت نسانو خساری رستون خست قایتار تا روخ نوم سنوسون کنن. Уходят дни от такой грустной даты 08-08-08. Кажется, что что-то мы забываем. Да, может быть, забываем боль, может быть, мы забываем что-то, какие-то раны. Но самое главное, мы память свою держим на высоте. Мы не забываем, мы помним. Это не помпезное мероприятие, это какой-то шаг к памяти, которая у каждого из нас должна жить и не должна притупляться. Церт байгомер цитцчин гдавай цран хадрайстан патсахаде сархлава гаглой таландер ورساخستون تقبات ری توخکوتو گرزستون افساد نخمه اما رافدستوی و رسی افساد قارو اما اخسار زینات نمزخونتی میومه ورس افساد ورس قبول تا ارشدست من نخد برجناد نمیومه قاکت قگاگن خشت نزیانه نوه مجبیرت سعود درات توی سیخسن Летчик Владимир Евгеньевич der. Кеше обуне бун фантасоз разма. Ez много кухай мордершет. Мохсен ham مسکوتک و سامایم. معال خوخل در کسورم سنم تا. و ترسن سلک کد نبون بافیدن نسوجینیست. Искай قبولانی روز داخل مخ نبون نو فلا نبونو مثلا سروخ نو مکو فیروخ کنم نبونو مثلا سنو من اقداو کنم سنی یارجو تنسن بوز نگجورم و مینخیشن خسل نمایم سشارد ما سعود شیط خیرات توی شزخ باقا کت توی هوش زخل نادم خور شاردارازم قگاگن و دونای بیرت فماردست فلما خشتنستم سمی سماروخ کنم اما سنارم سروخسنم تبان سانکوتا پریزیدنت. Владимир Евгеньевич و رسه پریزیدنت ایدر پت برزوندتر خورزخی خورزخ جنرشد خوز ساری رستونه پت برزوندتر خورزخ ایدر خورزخ جنرشد ورس خیش آوادن در ایرستون خیش آوادن در ارقاد اردگی در اقدام مسکات کرن اردگی در حال پتر آرستر شدیست مخم نبونو یوخات یعنی یارجتن یخی وطنشتر بوزنک زغن آخم قایتار شارد کیرات توی مکیس کمل کود توی خاطر ترا کورن که یعنی باقاب کتم من روح سغم. Республика Кухтарегат Ахсенада Миневерте Вашата ама намелга полче волонтерта циртлысы вертой дидинте ама сартой Қайтара рухснун. Цепарам фсатон база фсатон оркестр тасы хаскота в России Федерации махусари рестуна пацахадун гимте.
Ընամալգա պոլչը շտաբմը ախոսը կուղվադարխ կոտույ ձաue ամա Ցխինվալը ռայոն administrации թե սերղլեուջեթեն։ Ցխինվալը ռայոն administrации սարանատուն կոմունալուն խազարադու կուշը թե տասղդա կոտույ ամեն բելուն ուագմար կոտույ կայդուր ավերտ կամերցը դուեցը բնատ։ Besmetni polki ideaudime do menom slegskenem. Maar na zieke vergooien verrestijds en men slechts goed om men als je materiaal hebt die huid doen zijn koltom met men als je ook maar goed om of de enachala obunia melen bunu maar of de bochurs goed bojabach goed dan. Stem megas که 26 تویمه رازنیک نمیذاریم اسمه کتل نوچه فخوز در کنجستم خوز در افتم یم بالون اوگ مر کنجستم شما ایبجی آدم کشاوی ورد بجی 60 خام یمنوی. Дуамин стамаза фарастам августа майор Владимир Доменко удвалда функция командир амакакта в России фанзай астам фсады танката калунна. Цхинвалма бахизанын лежета тахке و من توخ бацайдах дуа гурдя хатта хагми дуан фарастима майор Доменко хатта хагал симбал знаджера гета амархаут и трописа каума хастаг. Один танкист нам рассказывал, что у него даже карты не было. У него была карта трассы только Дзаут-Цхинвал, а Пазарской дороги у него на карте этих обозначений не было. И они поехали вот так вот. Его подбили 3 эти ракеты. Потом рассказывали, что грузины пытались, чтобы его сбили над городом, чтобы он упал на город и было убито. Чем больше населения было бы убито, тем было бы, видимо, для них лучше. Но операторы вывели его из города. В России Федерации президент Владимир Путин барамын магаске қабатыр динады тахай Владимир Доменко ниямалы тефестелі вердірсід в России Федерации қайтарыном дуамин. Анудаса мазыта хорзах жинарсід хусари рыстуны валдар патсахадун хорзах ваца мунге ординай. Бязыр тестейла код стаида татта таксана информацион равахдабун. Хицауды работы бұны фәткме хастарсыд ұқсардас фарсты. Udun sippetter istertsdestem. Rachostayt mavunaffa yaisat kemen basıgt udunen baxus kenene txay. امبر در رایدیانه ارمبر داوجتا یوس مزمه علاوه سارتوی دوامین استماز خسته رستجه فمر داوجتا روخسنمتا ویفستخیتا دوانگتا ارفناتوی سکوستما ودونر کاستست امراست بانماتوی اخسار دست فرسته ودون نمت инвестицион политикай фадл законот фахоздер кандene форстер. Поправки вносятся в закон об инвестиционной деятельности для того, чтобы было понятно, если вопрос касается экспроприации некоторых, так скажем, объектов инвестиционной деятельности, то по 6-месячным процентным ставкам либо государство обязано было погасить, в том числе с учетом вот этой ставки капиталовложений, которые делал инвестор. В связи с последними событиями эта ставка больше не публикуется, то есть мы воспользоваться этой ставкой не можем, и поэтому предлагаем ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Хицавадан tasvidar kuttu iodi moja sarinan yulk attare tasqav ötsinmestar. Atsa azı atsavak vart olma borgaya üçesıl fakattar. Atsa quttak bastu iwa yu khalsadun bazayrak tarixta sezu magaska kayfa aslam darıstı öymem. У нас идет уменьшение на душу населения на 101 рубль, это на 0,66%. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения уменьшилась на 88 рублей. Величина прожиточного минимума для пенсионеров уменьшилась на 86 рублей. Величина для прожиточного минимума для детей уменьшилась на 156 рублей. Повторяюсь, здесь вопрос касается уменьшения данных ставок в связи с сезонными колебаниями на продукты первой необходимости, которые учитываются в расчете по данному показателю. Хицавадуванг тарастал банаматту изанг сильвестер استجه سایسال کمن باسخت اوز بینونتن فرسته با خوز کنن نسانن خیتاود فساورتو فونده فینانسو فرسته را خیتن کنن فارستر فینه سدمین سوم را خیتن گوند ارتساود است خینوال سرک تدیت ویچیسلاون تدیت قاود سرک تاندیلات خاصانن اما زاو بازیولج سرک پرستات ولادیمیرن. Остаток резервного фонда составит 14 миллионов 867 тысяч. ابو مخیتا دو بنک راستل بانمات آخرات امازوناد مینیستر خدیوگه کارسانت مراتس نسان کنن فارس ویراز در کوستا экономику رایرست مینیسترادم. Марат Иванович в своей работе будет курировать работу материально-технического отдела и финансового. Человек ответственный, возлагаю большие надежды на него. خیتا آد سردار جسویت کانستانتین آر فراکوتاک آرسانت مراتن اما انزاختا فستیوال جن کست فندیکتم. چید قطیری گینا کدست زارینا کدست آیدا اینفرماتسون را وقت آبون.
Prezident Goglu talon bafesta parlament svelun rojgurdan iurestegun pasubin mets svidar kenene tchei. Nerwe man yeberts vëzan dëve minsome. Gurdzestun Xicaude Serdar Irakli Garibashvili fintesa zrazme ertsevek xeste faxuşin kutta Gurdzestun vede Xicaude. Evet segenne alçider aqudikenit oma kut festagme vudune iute bomberstuy seredet. Felawi xest aftenev. Gurdzestun Xicaude Serdar Irakli Garibashvili xusari restum ma Gurdzestun kurbabersta ul fintesa se xeste bun faxuşin kutta xeste radyan qottaje Gurdzestun vede kuxtari vegade. Ace tragedii, ace xest erce draz darek uxtaria gade restece. Ama vedun nise sarastui, ceme ace xest marce dait uite xey. Banusan kutta Xicaude Serdar jurnalisten. Hoțe bonte Saakashvili arxayt politik raxotta xudin acemite hermese duye gastu kodul ta xatte xege kodlight ama ferta seyzaxel kodaxaw dودته Gurdzeston erdege axam nexasteyi و مدوه خط نقصتسته زغم سالدر از مسنر президент Саломе Зурабишвили در زرت تازه خست راسید Gurdzeston. Подобные заявления звучали, кстати, и от Саломе Зурабишвили, которая сейчас достаточно кардинально сменила свою такую политическую пластинку и переобулась в воздухе, солидаризируясь со своими бывшими противниками из Единого национального движения. Вазак Юрибан Санкота Загаразамунак партии Гордиак Балице Кодегананис ама Бастуа Украина и Сармагон Хастуна операции Цаутиме. То, что эти заявления последовали со стороны представителей грузинской мечты, то в принципе это попытка осторожно намекнуть грузинскому обществу, что на самом деле войну развязал Михаил Саакашвили. И в речи Иракли Гарибашвили именно прозвучали подобного рода намеки. حادثه دیمه فدلومه رازمه قد در گومه زاخته پارتی گردیاک بلیت سردار ایراقلی گوباخیزه و زاخته زاگه خست راسیت مرایدت تا گردزستون و رسی تارمستر زوا پراتا و من تخته و آوردونیه کهی و وی خنسگه گردزستون نره رسته جوال دایتنگ در خنسه تزوره ودته اما یخیتسه ناگور نوگم تسدیسونتم کبل بانسوی کنه آخمته حادثه قطا گنف دیسنو ایول مایکرون کی دایم استراتیگیون امار خاید فدل تبازرد بافستاوی. В принципе, Грузия достаточно серьезно разочаровалась. Очень многие в Грузии достаточно серьезно разочаровались в позиции Запада в 2008 году, когда, Грузию открыто подталкивали к агрессии, а потом по факту ничем реальным помочь не смогли. Поэтому те, кто в Грузии более или менее придерживается более трезвого взгляда и здравых оценок, они понимают, что Грузию использовали и по-прежнему намерены использовать в качестве пушечного мяса своей антироссийской политики. Gurdzestun politik te axam nexestem nekeske maxi ama dua khatte nafet tam hodunan atagdina dima imi ya gaykanitsis mudum fazagens khitsan rastajete sem paydat savuway maxors khodekanam fantasa zrazma dar televizor ekrana Gurdzestun vade prezident Mikhail Saakashvili maxan kudurnan kotta konflikt sabre kayakhitsan uzan falawmay saldar sakhat fastasev sat khusari restum ma kudr babarstoy ama perasi sgdag bder kudrayet toyway kokoytan jela plitiyana medoyterinat komarit Fatima informațion rawacht abun. Duemin este mazı avgust xəstə radyanıl fintesa zəsə xəstə məsəm mazəltə vaqdarçıdəstə zavı rayonu der. İzərə fəduxı miting sveçə pamətime ərbasıdəstə rayonu sərcətə əmə zavı skula internatə lagirə çiulə fəvudun. Rayon administrasi sərləvək tübültə vanda buznıcın xəstə zaxta ərəmbir dvəvcitən. Uy fəstə sıvələtdə bakastəstə əmzəvgətə əmə arv məsvaxtuy urs vəldəfun şartə. آشبون شرم بونتم مخنی کفیرو خجین مخنوجینی شسته سکالگه مزردریسکه بون نه ایر قایتارته سشار دراد دوی ایرستونه شمای فلالو خیزا میتخی بودون مخنی کفیرو کنجستم سروخسنام انوستم ترد ناگیو سنخ منالود ایرستانل تخسن ودکاد زنخسن سری برسلاود کارس تخرات دوستار Fintesa zarazme ertsevek tragikun sauta mesideste znavara rayonu der. Mesen akci vaqdartsat pasyoloce fedibeste qaqqencete sırtrazme.
Znaore pasyology fıdı pasta qalqancıtı çırtıralsma Erban bırdastı rayonu administrasiya kuxturəkkəncətə əməd sərcətə və donusartoy rayguran zəx znacət zəmbəyəçi baysta əməd sart nıvundən çir xasta və don ruxsnəmtə vəd gürziyak təxkəncətə nikavl əvvərstoy martoy sivələtə sılgoyməkdə zərətdə Ərin birdvəvcətə didincətə sivərtoy çırtırals Erin birdvəvcətəyi vəz əmrəy alavgə sartoy xəstə çifə martu və ruxsnəmtdə. Erin mesidistəvəci və zavrəstəcə nadəm qəbatır zinat. Kənəvi rast nəv, vəzim disiyat, deviyyat iqodə fəstəmə, nəyir on adam, Allah quzun etdə, bayəfdə, Allah quzun. Şoxuzanı sənə martuy, şoxuzanı sənə fədəbun qurtuy. وادت تورنیت نسخته مودون ما فروخ کردم بس من افتاد زغمین فنتساز راز مبیدی مبی راز مشغالستوی ما کتوی نه جبخ سخکتا اودون راگش تخیزت کتوی شما ایرون آدم سوز خلو شال مداری تک شهرم به شال مداری تک ایرون آدم ما باید زخزال رد من آشادمه قده کنجسته مال خوابتر من بفندشته روز نگو زبون خیر باشه دستو و خیر بالای کار کتاد ایو در خش شنستم آلاز در شم آشو بنات رمت سنو وارم نوجو ما مفنده زغن نلق بود اوکراین خشتسته متسنیه استون زد تجرب تخوست کنگوید سنی آجتم سبینوتم رسول به جبهه شنزده خوبی متسنشیجینتم شکستم شاسوش خوبیناتم دوین آز نادم توخکوت توی رایگورم بسته خد بارزینات اما صابراد سرل آز توخت خواهدیست توی سال در فلتر خسته اندف دادل ام زفگت خوزه ارزر توی سکولات زوته اما کلتورای خدزار آرتیسته چارت خالجته نالف سادو توگای وزند ارچاقسو فاگونو اخاد سال زرتر خین اما من گاردو سال قطاک خودینا کنک أفسر نزونت Как трудно говорить, как трудно вспоминать родной цинвал, где дети на качелях. نادم روخنی کوزن نقباتر لپوت قایتار زیناد و من امو دون فرس ماختصرم آبون صابر آرو بند تبل تلویرا اوستات زاور کماریتات فاتیما اینفارماسیون راوخت آبون Պատսխադուն տելերադիոկամպանի Ալանի է գեներալուն դիրեկտոր Qusat Timur Fawazak na televizionadma. Fembaldın xassat amgostad farstatal. Ve me razmavi xadresta mesan aksitan. Waqdırtsıd Patsaxadun teleradiokampani Alanya generalun direktor Qusat Timur ama Patsaxadun teleradiokampani iri kuşçata Fembald Tsiranını xassat issevzarga problematıl. Sayracı derneri kon texnikun iftun karstanı binunu kanını farstil. Fembalda xadişta sayracı der salzır toy udunay sayi u xusar iristunu sayraq natsiyon kanalma ve Россияк специалисты Erxonin. В ГТРК есть там определенные какие-то программы целевого обучения. Надо, конечно, побеседовать будет мне с коллегами о том, чтобы начать целевую подготовку специалистов. Я не говорю только о том, чтобы приезжали специалисты и туда обучали, а чтобы именно была профессиональная техническая подготовка. Ama məqqəvəqu texnikun ama programun iftun qadı modernizasi səməvudun cavab dətdöy tele radio alavərdə fadıcınırı kundumənтən ama standartdan. Patsaxadun televinin adınırı qöndag texnikun ovərtə vudunimə əmbəlun studiytə qavqə ruxsatı əməmərun iftun qadı çoxcinat məqur avırdəm əndavın sfəldə stadun kostil. Государственное телевидение должно быть соответствующего оснащения с возможностями вещания в любое время суток и в любых объемах, с возможностью прямых трансляций, любых важных политических, общественно-политических событий. Должна быть возможность выйти в прямой эфир с любой точки Южной Осетии, не только, но и России. Patsaxadun teleradiokampani Alanya generalun direktor Qusat Timur banısan kuttası problemata asqutsa kanını quttacı baxız kanını fadətdəm kərkəstən öməy. Bima banısan kutta axşaq kayu yumi agrazmatizal kusun ama amgost kanın. Сегодня с президентом об этом говорили, с Аланом Эдуардовичем. С его стороны тоже есть желание помочь и заинтересованность. Договорились о том, что мы совместно будем
подключать все те необходимые ресурсы в Москве, в России, в регионах. И здесь Северная Осетия должна и будет вашей правой рукой в решении всех этих вопросов. آخر فیلم برتته آخشک آخسافست ریسپوبلیکای تیلی رادیو آلاورت رای رست قطاجه ودونگ اختاریا کنجتن ام اسپیشالیستن فادات دتنس کرادی فلترتینادی مزون کننن پروبلم تا آسکوتزا کنن فادات دستارنن اما واور فخوز در کنن فدل یوم کوسنن. Сегодня наше телевидение, это, я думаю, для граждан нашей республики не секрет, нуждается в техническом обновлении. У нас большие проблемы именно в техническом плане, со звуком, с картинкой. Работаем над тем, чтобы к нам приехали технические специалисты из Российской Федерации, чтобы наше оборудование заменялось уже поэтапно новой техникой. Это национальное телевидение, и здесь должно быть все современное. Мы обязательно над этим будем работать все вместе. Я думаю и уверен, что у нас все получится. بانسانرتز زرگ عاطف دخانه کوست رای دادن افاقس رستجم. چه خودتگی نگذات الینا کوتستراول інформацію راوخت آبون. Адамон поэт Расул Гамзатов райгурдай садазы керацид уйцитен Дагыстан вагдарцид аппат варасион фестиваль «Голос Евразии». ومن يسيرق نسانود ورسي تسرق آدم تخسن خلارزينات سفيدار کنن. فستیوال خواهد رایستوی نتیلیون نادامینه ورتدر. Național avartăxazam apatvarasiyon festivali Evrazii qalası vaqdırçı duaza Guarzon Dağıstan zaxıl. Mazalı xayidraystoy sada jurnalistay fildar katsı tavdeste varasi federatsiyi region tay. Bidonnamatsı Abxazak ama xusari ristoynak jurnalistedar. Evrazii qalası organizatsiyi koda Dağıstanı patsaxadun telekampaniyim. Tımbil finci farsma masterclass tama diskusi tsayracıdar. Zırtsıd zingund poet Rasul Gamzatov raygurdil. Sada azısı xaste ama yesfaldestada fadil. Forum Фицак Бонзона дон ананис ганан комплекс журавли организации гонд эрцедравдест. Уйфаставагдырцет тымбылфинг ахам темайл. Расул Гамзатов аулы ама планетай поэт. Уйфастая хайди считался дестека списка город Мацеран фестиваль бойгом цитчин ахдавай. Дорогие друзья, я рад сегодня приветствовать вас от имени главы Республики Дагестан Меликова Сергея Алимовича, от председателя правительства Республики Дагестан Амурусимова Владимировича, пожелать вам хорошего пребывания в республике и удачной плодотворной работы. Рифат Сабитов бузыджины хаста захта хая дишетан сакостete, хама фестиваль мат сакостete бавдостой водон тахай. Благодарю всех участников за те замечательные работы, которые они каждый год привозят на этот фестиваль. Ваше творчество действительно из года в год и мастерство растет, совершенствуется. Как боны программа дарует каздек зелон информацию фарастамина варта бабара куттой Дагыстан расух тарбинаттам. Подони Расул Гамзатов райгуран кавдар. Хамважы тылсын балдесте традиционных даумагаска. Уйфаста дидинжи тасывартой Расул Гамзатов бинун тесертетл. Ама бабара куттой зингунд поэта музей хадзар. Хамра вардырсы десте яфыс чингу тасеппаттар. Яфытса костета ама бира андар экспонаттам. Форум иртыкак бона мафастак боны дзертсет. Дагыстан рагон история ама культура. Мазал фалгаты журналиста базонгасты Махачкалай музей экспонат тима. Артабонун казнык программай фастапат сахадун республикон вырысак театра вагдырцет фестиваль сахканене цетчен церемонии. Фестивали вообще на самом деле это очень полезная такая штука. Вообще это знакомство, это наслаждение общением. Это говорит, фестивали дают нам понять, что мы на самом деле едины, у нас большая семья. И вот именно как раз наша программа «Жизнь национальности» моей коллеги Галины Алексеевны Вилюм об этом. О единстве, о том, что мы храним, чтим, помним каждую самобытность каждого народа. Вот. Именно фестивали этим радуют, знакомством. Теперь я знаю ребят из Осетии и надеюсь когда-нибудь побывать у вас. Программа невероятно насыщенная, мы просто тут, у нас нет свободного времени, постоянно какие-то мастер-классы, дискуссии, выезды, экскурсии по невероятному Дагестану. Я познакомилась с корреспондентами, представителями ГТРК из Осетии. Это просто невероятные люди. И теперь, в первую очередь, когда у меня будет следующий отпуск, я беру билеты во Владикавказ и еду изучать Осетию, Южную, Северную. Это шикарное место.
حادثه پتوارسیون فستیوال آغاز کنه یخای دیشت پروفیسیونالون ستدینات فعال در کننن کرزی فلترزینات بازوننن اما خیتسن رگیون تاما ریسپوبلیکات مینورت ربانگوم کننن فلا فستیوال سیراغنسانو آدم تخسن خلار زینات تاون اما خورس قدکتا آرازن گوبستاگونده کوستراول تا تاکسانا انفارماسیون را وقت آبون Ստոլետենիսե խուսար իրստունը ըմբրդուն կոմանդա ջիոթեմիրյանը սրլևդե Աբխազը խայդրեստա ավգուստը խեստը ուխլ ակցի սվիչա պամետիե։ Մսեմ մազալ վաղդերցդ սուխումը դրամուն տյատրարաս ֆեզոտը։ Դու ամին əstə mazı fəmorda vək adamı tıxəy vəldəf məs vaxtuy suzgə fanartədər. Dartar bazungəvtnə Respublikə sudkəy dərğət saxən bunu qəduzən vəyimə. Znawar rayını vədzən xurbunğət bunay ırtın 2 gradusu ıqsavəta dövün 2 gradusu. Zawar rayını xurbunğət bunay ırtın 2 gradusu ıqsavəta ıstas. Qoysay vədzən ivgosast bunay dövün 8 gradusu ıqsavəta ıqsardas. Leningor rayını xurbunğət bunay ırtın 4 gradusu ıqsavəta dövün ırta. Respublika stolicackin Volodar vədzən xurbunğət bunay ırtın 2 gradusu ıqsavəta dövün 2. آخر و دست نابون خبرتم نرادو فیلم بلد میفیرم